Okay. Oh ya, juga shalom kepada Ibu Translator, Ibu Diana. Selamat malam Ibu, shalom, welcome to Rehoboth. Selamat malam, Bu. Thank you. Okay, kita bermula ya. Ya, Okay. Pastor. Ya, silakan Pak. Let us pray. Father, we just want to thank you for this night. Bapak, syukur untuk malam ini. We thank you that everyone is gathered in your name. Kami bersyukur bahwa semua kita berkumpul di dalam nama-Mu. And Lord, that you are here in our midst to speak to us the evening. Dan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami untuk berbicara kepada kami malam ini. And we pray, dear God, that Lord, that you would anoint your word to minister to each one of our spirits. Dan kami berdoa agar supaya Engkau mengurapi firman-Mu agar supaya bisa melayani setiap roh kami. Not just bless me, bless Ibu Diana and also the people who are listening, dear Father. Engkau memberkati Pastor, penterjemah dan juga semua kami yang mendengarkan. We commit this time to you in Jesus' mighty name. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amen. Amen. Praise God. All right. Let's get into the word. Today I'm going to talk to you about the secret of the growing seed. Saudara, sebentar lagi saya akan sharing ya tentang rahasia bertumbuhnya benih. Bertumbuhnya benih. Okay. So let's turn to Mark chapter 4, verse 26 to 29. Mark chapter 4, verse 26 to 29. Markus 4, 26 sampai 29, saudara. Markus 4, 26 sampai 29. Silakan, Bu. Ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Amen. Amen. So in verse 26, Jesus is talking about the kingdom of God. It's like a farmer who scatters seed on the ground. Ya, saudara, dalam ayat 26 kan Yesus berbicara bahwa kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. And the seed refers to the word of God. Dan saudara, benih itu melambangkan firman Tuhan. In the beginning part of Mark 4, chapter 4, Di dalam awal daripada Markus 4 ayat 4, he's telling another parable about a farmer who spreads seed on different kinds of ground. ya, dia mengumpamakan bahwa ada seseorang yang menaburkan benih di atas jenis tanah yang beda-beda. And in verse 13, he says, Jesus is saying in verse 13, Di dalam ayat 13 dikatakan, if you cannot understand the meaning of this parable, how will you understand the other parables? kalau kalian itu tidak bisa menangkap inti atau mengerti perumpamaan yang ini, bagaimana mungkin kalian akan bisa mengerti perumpamaan yang lain? So the first parable that Jesus tells us will help us to understand the other parables, including this parable that I'm talking about, the growing seed. Jadi saudara, perumpamaan yang pertama itu, kalau kita bisa mengertinya, ini yang akan menolong kita untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan yang selanjutnya, termasuk yang baru kita baca ini. And in verse 14, he's saying that that seed is God's word. Dan kemudian dikatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Yeah. So without a seed, nothing is going to grow. Saudara, tanpa ada benih, ya juga tidak akan ada pertumbuhan apapun. Every farmer, every gardener, they know that you can have good soil, you can have a great ground, you can have water, you can have the sun, you can have the nutrients, but if you don't have a seed, nothing is going to grow. Saudara, setiap petani tahu, saudara, mau tanahnya itu subur, lahannya itu bagus, pokoknya segala sesuatunya oke, kalau benihnya nggak ada, juga nggak ada pertumbuhan. So in order to grow spiritually, we need the word of God to be planted in us. Jadi saudara, supaya kita tuh secara rohani bertumbuh, kita memerlukan benih firman Tuhan itu tertanam di dalam diri kita. The seed of God's word must be planted into our life.
Saudara, benih firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hidup kita. The seed of all scripture must be planted into our lives if we are going to grow spiritually. Saudara, benih seluruh kitab suci itu harus tertanam di dalam diri kita kalau kita ingin bertumbuh secara rohani. And we cannot grow without it. Karena tanpa itu nggak bakalan bisa bertumbuh. Let's look at a few things with regards to this parable. Mari kita pelajari beberapa hal ya tentang di dalam perumpamaan ini, saudara. Yeah. So the first one is a seed. Jadi hal pertama itu kan benih. And that seed is very small, is very insignificant. It's hardly you can hardly measure it. Saudara, benih itu kayaknya kayak barang sepele ya, kayak kecil, kadang-kadang bahkan hampir nggak kelihatan. Surely, when we think about it, you are thinking, how can a great work start with anything as small as that? Saudara, kalau kita perhatiin benih itu, kemudian kita bisa mikir, masa sih benih yang kecil begini bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Mana bisa? But yet that is how God's work begins. Tetapi seperti itulah pekerjaan Tuhan itu dimulai. As if a man should cast the seed onto the ground. Sama seperti seorang yang menaburkan benih di tanah. God's work begins with a seed. Karena memang pekerjaan Tuhan dimulai dulu dengan benih. We all remember the parable of the mustard seed. Semua kita ingatkan perumpamaan tentang benih biji sesawi, saudara. Okay. Great things can come from the smallest beginning. Saudara, hal-hal besar bisa saja terjadi dari awal yang paling kecil. Like Bethlehem. How insignificant is Bethlehem? And yet, sama seperti Jadi, sama seperti Bethlehem. Betapa gimana ya? Kayaknya nggak terlalu terpandang sih kota itu ya. But the significance of the Messiah being born there. Tetapi saudara, signifikansi itu adalah Mesiasnya itu lahirnya di situ. Signifikansi. Okay. All right. That's an Indonesian word, huh? Okay. I'm sorry. It's now most at being like that ya. Okay. All right. Let's turn to Micah chapter 5 verse 2. Saudara, mari kita lihat Mika 5 ayat 2, saudara. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amen. Yes, okay. So, Bethlehem so little, so small, but yet Jesus will come from that place. Jadi saudara, begitu kecil, terkecil katanya saudara, tetapi Yesus justru datangnya dari situ, saudara. One more, Isaiah 60 verse 22. Satu lagi ya, Yesaya 60, saudara. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. God will hasten it in time. Tuhan akan membuatnya jadi dipercepat pada waktunya. Ya, melaksanakannya dengan segera. Okay, that's important. Ya, itu penting, saudara ya. Because sometimes we think that things are not happening, but God knows exactly the timing for things to happen. Karena saudara, seringkali kita pikir kok nggak terjadi juga ya. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk mewujudkannya. So how many of us are waiting for things to happen? Berapa di antara kita yang sedang menantikan sesuatu terjadi? And we are thinking that seems so insignificant, the work that I'm doing or the seed that I've planted. But when is the multiplication? When is the crop going to come? Ya, saudara, kita memikirkan benih yang sudah kita tabur, benih yang sudah kita tanam, saudara. Tapi kapan ya tuaiannya, kapan hasilnya ada gitu. But
God will hasten in its time. Tetapi Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Maksudnya tuh percepatan, ini istilah kita sekarang percepatan, saudara ya. So the second thing about this parable, Jadi hal kedua tentang perumpamaan ini, saudara, the seed is planted into the ground. benih itu kan ditanamnya di dalam tanah. God's work is hidden. Pekerjaan Tuhan itu merupakan benih. The seed is out of sight, cannot be seen. Sorry. The seed is out of sight, it cannot be seen. Benih itu nggak kelihatan kan? And the work goes on secretly, sometimes for many months, silently under the ground. Amin. Dan saudara, segala pengolahan pekerjaannya, pertumbuhan dan segala yang terjadi itu kan nggak kelihatan. Itu ada di bawah lapisan tanah kan terjadinya. Remember Bisa saja this. berbulan-bulan. Yeah, remember this. God keeps much of his work hidden. Saudara, ini yang harus kita ingat ya. Tuhan itu seringkali, banyak sekali atau seringkali itu pekerjaannya itu tidak tampak karena memang tersembunyi. He reveals a fraction of his work to the sight of man. Jadi saudara, yang ditampilkan di hadapan manusia itu cuma sekilas saja. Most of it is hidden. Karena sebagian besarnya itu tersimpan, tersembunyi. Yeah, just as the seed is cast into the ground, everything is hidden. Sama seperti kalau benih ditanam di tanah kan nggak kelihatan apa-apa, saudara. So once the seed is planted, Nah, begitu benih itu ditanam, the germination takes place without any human effort, and it is taking place under the ground. segala pertumbuhannya, pengolahan pertumbuhannya itu tidak ada bantuan tangan manusia apapun karena terjadinya di bawah lapisan tanah. Sometimes we want to get involved. Kadang-kadang kita ikut terlibat. Sometimes we want to open up the soil and see, is it growing? Is it growing? Is anything happening? Is something happening? Kadang-kadang saudara kita bongkar lagi tanahnya, kita mau lihat kan benih ini ngapain ya? Dia tumbuh nggak ya? Bertunas nggak ya? You are spoiling the growth of that seed. Maka kalau kita melakukan hal itu, saudara, maka kita merusakkan pertumbuhan daripada benih itu. The seed needs to be waiting under the ground. Things to happen without human intervention. Karena saudara, benih itu memang prosesnya itu ada di bawah tanah, nggak boleh diapa-apain sama tangan manusia gitu. So faith is the instinct that can tell that God is in the field and He's doing something when it is most invisible. Jadi saudara, iman itulah saudara yang bisa memberitahukan kepada kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun tidak tampak apa-apa. Even though we cannot see it. Ya, sekalipun kita nggak tampak, nggak ngelihat apa-apa. We know that God is working on the seed. Tapi kita tahu, yakin bahwa Tuhan itu sedang bekerja dengan benih tadi itu. So the opposite. Jadi lawannya is when we start to dig and look at the seed and try to find out what is happening, that shows our lack of faith. Jadi saudara, lawan ya daripada hal itu adalah apabila kita berusaha membongkar kembali tanah itu untuk melihat benih tadi yang kita tanam itu menunjukkan bahwa kita nggak punya iman atau kurang iman. Pastor, you've been praying for me, but nothing is happening. Pak, Bapak kan sudah doakan saya. Kok nggak terjadi apa-apa juga ya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. That is the most difficult thing to tunggu and tunggu. Ya, paling susah saudara ya, kalau suruh nunggu kan paling susah ya. Sampai cabut rambut semua. Kenapa tidak ada apa? Itu yang lihat.
Kenapa? Ini testimony. Okay. Verse 27, you can see the word sleep. Sorry. In verse 27, the third one is the word sleep in verse 27. Di dalam ayat 27 kita bisa melihat ada kata benih kan? No, sleep. Tidur. Oh, sorry, sleep. Hmm. Tidur. Sorry, Raya. Yeah. So after sowing the seed, the farmer, in the parable, the farmer went about his normal activities. He went to sleep at night and he went to do other things. Jadi saudara, ini kan perumpamanya habis petani itu nabur benih, dia itu ya menjalankan kehidupan kayak biasanya aja, dia tidur, dia ngapain ya kayak biasa gitu. He has sown the seed, but he's not showing any anxiety about the seed. Jadi saudara, dia menabur benih tapi kan dia nggak terlalu nunjukin kayak dia gimana-gimana terhadap benih itu kan. So he has planted the seed in the hope of an eventual harvest. Kan dia itu menabur benih dengan pengharapan nantinya dia akan ada panen, ada tuaian. And he has the patience to believe that the seed is going to grow. Dan dia punya satu kesabaran, saudara, percaya bahwa benih itu bakal tumbuh. And that seed is not going to produce fruit in one day. Bahwa juga benih itu nggak bakalan berbuah tuh dalam sehari, nggak mungkin. Seed needs to grow slowly in order to become mature. Karena kan benih itu perlu bertumbuh secara pelan-pelan supaya dia bisa jadi matang. Look at James chapter 5 verse 7. Kita lihat James ya. Yakobus 5 ayat 7. Ya. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Amin. The farmer is not in a hurry. Jadi kan petaninya nggak buru-buru tuh, orang bawaannya nggak buru-buru. He knows what is eternity. Sorry, he knows what? He knows what is eternity. Dia ngerti arti daripada kekekalan. 1,000 years in God's sight is like as if it's yesterday. Saudara, 1000 tahun bagi Tuhan itu kayak hari kemarin aja gitu ya. God is working to his own timetable, not ours. Karena Tuhan itu ya bekerjanya itu berdasarkan jadwalnya sendiri, bukan jadwal kita, saudara. Ya, jadwalnya sendiri, bukan jadwal kita. Ya. Kenapa Tuhan? Sudah lama saya sudah tunggu ini 6 bulan, tidak ada apa-apa, tidak ada kesan apa-apa. Kenapa Tuhan? Tuhan, halo Tuhan, dengar tak, Tuhan, halo. Tidak sabar. Roma 15 ayat 5. Oke, Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. He's called the God of patience. Here it doesn't say patience. Oh, okay. What does it say? Ketekunan is perseverance. Oh, okay. All right. Dan mengaruniakan kerukunan is like harmony. Okay. Some English versions call him the God of patience in this verse. Ya, ada versi Inggris yang mengatakan bahwa membutuhkan kesabaran, saudara ya. Kan Indonesia tidak bilang begitu sih soalnya. Kesabaran Tuhan ya. The God of patience. So, semoga Allah yang adalah sumber kesabaran, ya saudara. Let's think back. Coba kita pikir kembali, coba saudara. Okay. The centuries of preparation for the coming of Christ into the world. The centuries of preparation. Abad-abad persiapan sebelum Yesus datang kembali, saudara. Think of the centuries while God works on the patient preparation
for the manifestation of his final victory. Of his I think Think of the sorry, century. I think Okay. I better wear my what do you think? Shall I wear my No, let me repeat it Yes. slowly. I repeat it slowly. oh okay. Okay. Think of the centuries while God is working. Jadi kita pikirkan saudara ya, abad-abad di mana Tuhan itu sedang bekerja, seperti mengolah, sedang memproses lah bekerja. Okay, in patient preparation for the manifestation of the final victory. Of the final. Victory. Oke. Jadi itu di dalam persiapan untuk mengadakan kemenangan terakhir itu, saudara, di dalam abad-abad ini. Do you have 2 Thessalonians 3:5? 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. The patience of Christ. Di Inggris mengatakan lagi kesabaran, saudara ya. Oh, di sini ketabahan. Iya, ketabahan. What is ketabahan? Apa ya ketabahan in English ya? Ya like almost like perseverance lah. Oh, perseverance. Okay. Yeah, All right. like you can endure it. Okay. So he's directing our hearts to experience the patience of Christ. Jadi Tuhan itu sedang mengarahkan hati kita ini untuk mengalami kesabaran Kristus. And it is difficult because God is so patient, we are the impatient ones. Dan ini sulit sekali, saudara ya, karena Tuhan tuh panjang banget, saudara. Sedangkan kita kan enggak. Even Ecclesiastes 11:1. Bahkan di Pengkhotbah 11 ayat 1 dikatakan, saudara, lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Lama ya. Bukan sekaligus ya, bukan satu hari. Lama ya. After many days. Ya, setelah berhari-hari gitu ya. Itu berhari-hari. Dalam bahasa Inggris dikatakan berhari-hari, many days. Ya, oke. Let's go on. I'm just breaking down those verses. And let's look at the first part of verse 28. Coba kita lihat bagian pertama dari ayat 28. Pertama tadi ya, yang Markus tadi, saudara. Ya, Markus. 28. Ayat 28. Okay. So there it says that the earth produces the crops on its own. Di sana kan dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. So what is the emphasis? What is Jesus trying to say here? Jadi saudara, tekanannya di mana? Yesus tuh maksudnya ngomong apa sih? So the New Testament is written in Greek. Sorry. The New Testament is written in Greek. Oke. Perjanjian baru itu kan ditulis di dalam bahasa Yunani. And in the Greek language, the placement of words helps to determine what is being emphasized. Dan saudara, di dalam bahasa Yunani itu ya, penempatan kata-katanya itu disusun begitu rupa untuk menekankan di mana yang dibutuhkan penekanan itu. So now in this phrase, in the Nah, original, di dalam anak kalimat ini, saudara, okay, in the original Greek, di dalam bahasa Yunaninya ya, the word on its own, the word dengan sendirinya. Yeah. Okay. Ya, kata dengan sendirinya di dalam bahasa Yunani. Can you share that screen, Mahendra? Ayat 28 dari Markus. Ya. Okay. Dengan sendirinya. So in the Greek, the word dengan sendirinya is put in front. Di dalam bahasa Yunani, saudara, kata anak kalimat dengan sendirinya itu letaknya itu di depan, bagian awal. So that means that is the emphasis on its own. Jadi itu berarti penekanannya itu ada di situ dengan sendirinya tadi.
The penekanan is not on the word bumi, but it is on that word, it is on that phrase dengan sendirinya. That is important for us. Penekanannya bukan berada pada kata bumi, tetapi pada anak kalimat dengan sendirinya. So that means the earth will produce a crop. It's not, the emphasis is not on the earth, but the emphasis is on its own. Jadi saudara, bahwa panen atau tuaian dari bumi itu, buah-buah yang dihasilkan bumi, itu penekanannya bukan pada bumi, tetapi pada dengan sendirinya. And that Greek word, that phrase, that Greek word means is the Greek word is automatos. Jadi di bahasa Yunaninya, saudara, kata yang dipakai adalah otomatos. Automatos. That means the seed has power in itself. Okay. From where you get the word automatic lah. Okay. The seed has power in itself. No, sorry. The seed has the power of life in itself. Saudara, jadi dengan kata lain, saudara, benih itu di dalamnya dia punya kuasa pertumbuhannya sendiri. It is an attribute that the seed has inside of it. Sorry. You know, your voice is a bit, the treble is too high. Oh, okay. The attribute, okay, it has an attribute that is existing within itself. Jadi saudara, di dalam benih itu ada satu atribut yang memang ada di dalamnya itu sendiri. Something essential. Sesuatu yang penting sekali. Something that is permanent. Sesuatu yang permanen sifatnya. Something that exists in the seed itself. Sesuatu yang memang ada di dalam benih itu sendiri. That is the power of life. Yaitu adalah kuasa kehidupan. And that is automatic. Dan itu otomatis, saudara. That the seed, any seed has this automatos effect. Saudara, benih apa aja, saudara, dia punya efek otomatos tadi. So if the seed falls in the middle of a field, a wildflower will grow. Jadi saudara, kalau benih itu jatuhnya di tengah-tengah lapangan, ya bunga liar akan tumbuh. The farmer may not have planted it. Bisa saja petani nggak nanam itu sih. Nobody pour water on it. Dan juga bisa aja nggak disiram, siapa-siapa nggak nyiram. But God has put into that seed, designed the seed with a power to grow. Tetapi memang Tuhan sudah merancangkan bahwa di dalam benih itu ada kuasa untuk bertumbuh. The moment that it is planted in the ground, it will grow. Begitu dia ditanam aja di tanah, saudara, pasti numbuh. It's automatic. It's automatos. Makanya saudara, otomatis. Di dalam bahasa Yunaninya otomatos, saudara. Yeah. So God's word, that seed, in this parable, that seed, God's word, has this automatos power. Amin. Ya, jadi saudara, firman Tuhan yang di dalam perumpamaan ini adalah benih, itu dia punya suatu kuasa kehidupan, suatu kuasa pertumbuhan yang otomatis. Memang ada di dalamnya. So the moment that word is planted on good ground, it will grow. Jadi begitu benih itu ditanam aja di tanah yang baik, pasti numbuh. Automatic. Secara otomatis, saudara. It may take time. Memang kadang-kadang butuh waktu sih. But it will grow. Tapi pasti numbuh. Many days and many nights may come and go. Bisa saja saudara berhari-hari, bermalam-malam. But that automatic effect is taking place under the surface. Tetapi efek otomatis itu terjadinya di bawah permukaan. You cannot see it. Nggak tampak, saudara. Nggak kasat mata, nggak kelihatan. But it is happening. Tetapi sedang terjadi. So
The automatos of God's word Jadi saudara, otomatosnya firman Tuhan itu is a demonstration of the power of God's word. is the demonstration of the the- power of God's word. God's Word. Oke. Ah. Jadi saudara, itu merupakan satu demonstrasi daripada kuasa firman Tuhan itu In a person's life di dalam kehidupan seseorang when it is planted in our hearts. apabila ditanamnya di dalam hati kita. Everyone's spiritual growth is a divine process. Saudara, setiap pertumbuhan rohani bagi siapa saja itu merupakan suatu proses ilahi. Your spiritual growth, my spiritual growth, everyone's spiritual growth Jadi pertumbuhan rohani Anda, pertumbuhan rohani saya, pertumbuhan rohani siapa saja. ayat 28. Ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Okay, stop there. So the leaf blade will push through and the heads of wheat are formed. Jadi saudara, kehidupan itu akan seperti mendesak ya, mendesak maju sehingga terbentuklah saudara tangkai bulir segala. That leaf blade will push through. Once again. That leaf blade. Okay, you show me the verse, please. Show me the verse. Show me the verse, please. Bumi dengan sendirinya. No. Mula-mula tangkainya. So the tangkai will push through the ground and come out. Jadi saudara, ya, jadi tangkai itu yang akan tembus ya, menembus tanah itu, kemudian kan kelihatan tampak. Yes. Yeah, it will push through. That is important. Ya, push itu dia kayak mendorong sehingga tembus gitu ya. Ya. Benar. So the kingdom of God will grow like this. Saudara, kerajaan Tuhan itu, kerajaan surga itu tumbuhnya seperti itu. So then the bulirnya, then kemudian, and then all the butir-butir yang penuh, all that will come through. But the first thing is the tangkai must break through first. Jadi saudara, setelah itu baru bulirnya ya, kemudian bulir-bulir, butir-butir yang isinya penuh dengan butir. Tetapi yang pertama itu adalah bahwa tangkainya, itu maksudnya tunas ya, biasanya. Tunasnya itu harus mendorong tembus tanah sampai muncul. So that is God's divine power. Itu adalah kuasa ilahi Tuhan. In the automatos of God's word. Di dalam otomatosnya firman Tuhan. That is God's divine order in the process of growth. Saudara, itu merupakan tatanan ilahinya Tuhan di dalam proses pertumbuhan. Okay. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amen. Ayat 11. It will always produce fruit. Saudara, ayat 11 mengatakan selalu akan berhasil. Selalu ya. Selalu akan berhasil. Wow. That means that seed is not going to come back, it's not going to return void. Saudara, itu kan berarti bahwa benih itu nggak bakalan kembali kosongan. God will watch over His word to make sure that it will perform. Saudara, Tuhan itu akan memastikan bahwa firman-Nya itu akan
perform ya, pokoknya akan terjadi lah. He allows these things to happen to test us. Nah, segala sesuatu terjadi kemudian itu untuk ngetes kita, saudara, nguji kita. To develop our faith. Yaitu tentang iman. Gimana iman kita. To develop our faith. Untuk mengembangkan iman kita. Joseph was the youngest son of, second youngest son of Jacob. Saudara, Yusuf itu kan putra bungsu kedua dari Yakub. And God gave Joseph a dream, a prophetic dream. Kemudian Tuhan kan kasih satu mimpi profetik ya. And it didn't happen overnight. Itu kan tidak terjadi semalam terus langsung terjadi. At the age of 17, he was sold into slavery. Pada usia 17 dia dijual sebagai budak. Then one after another, then he was put into prison. Habis itu kejadiannya nggak tahu gimana, akhirnya masih dipenjarakan. In Psalms 105, 17 to 19, we read about that he had sent a man before them, Joseph, was sold as a slave, and until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Verse 19. Di dalam Mazmur 105 kan dikatakan bahwa diutusnya Yusuf yang dijual menjadi budak, ya, kemudian dimasukkan penjara dan sampai firman-Nya itu sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Okay. So until the time when God's word came to pass. Jadi saudara, sampai firman-Nya itu sudah genap. The word of the Lord tested Joseph. Jadi firman Tuhan itulah yang menguji atau mengetes Yusuf. And the same thing will happen to us also. Saudara, hal yang sama juga berlaku atas diri kita. Will we believe in the word that was spoken over our lives? Apakah kita percaya nggak sama firman Tuhan yang sudah diucapkan atas hidup kita? No matter what the circumstances on the outside look like. Apapun juga tampaknya situasi keadaan di luar kita. Do we maintain our faith? Apakah iman kita itu tetap kita pertahankan? See, until that word comes to pass, sampai firman Tuhan itu tergenapi, terpenuhi, that same word will test us. Maka firman itulah yang menguji diri kita, mengetes kita. It will test our hearts. Kan yang diuji adalah hati kita, saudara. It tests whether we are able to remain hopeful. Itu menguji apakah kita itu tetap berpengharapan. Whether we still have praise in our hearts. Sorry? Whether we still have praise in our hearts. Apakah kita masih tetap dalam hati kita ada puji-pujian? Whether we hold on to what the word of God has promised us. Apakah kita tetap berpegang teguh, saudara, pada apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan? Yeremia 1 verse 9 to 10. Yeremia 1:9-10, saudara. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Okay, 11 and 12 also. Oke, 11-12 ya, saudara. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Amen. So you have seen, for I am ready to perform my word. Ya, sebab baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. So Jeremiah tells us that God was ready to perform his word. Jadi di sini Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu siap untuk melaksanakan firman-Nya. Jeremiah could be confident that the Spirit of God is going to accompany whatever he's going to preach. Jadi Yeremia itu yakin, saudara, bahwa
Roh Tuhan itu akan mengikuti apapun juga nanti yang dia akan sampaikan. And it Ya, is and it is guaranteed that God will accomplish whatever He's going to speak. Dan dia itu menjamin bahwa Tuhan itu akan melaksanakan apa yang nanti dia akan sampaikan. So whatever the prophet is going to declare, Jadi apapun juga yang disampaikan oleh nabi, listen carefully. coba disimak baik-baik saudara ya. Yang tidur dengar ya. Okay. Whatever the prophet is going to declare, Apapun juga yang akan ditegaskan atau disampaikan oleh seorang nabi, the power to accomplish it remains with God. kuasa untuk bisa mencapainya itu tetap berada di dalam tangan Tuhan. It is not in the prophet, it is in God. Jadi bukan di dalam nabinya loh, saudara. And this helped to build confidence in Jeremiah. Ini yang membantu untuk membangun keyakinan di dalam diri Yeremia. Whatever Jeremiah was going to prophesy about the foreigners coming to the city, Saudara, apapun yang akan dinubuatkan Yeremia tentang orang asing yang akan masuk ke kota, that they would take over the city, bahwa mereka akan mengambil alih menjajah kota itu, that they will establish their reign over Jerusalem. dan bahwa mereka sendiri yang akan kemudian menetapkan pemerintahan atas Yerusalem. All those things were going to come to pass. Segala sesuatu itu pasti akan terjadi. Even though it was a negative. Sekalipun hal itu negatif ya. But God will accomplish His word. Tetapi Tuhan itu akan menggenapi firman-Nya. So the word for watching is related to the Hebrew noun for the word almond tree. Watching. The word watching. Yeah, watching. Saudara, kata berjaga-jaga itu berasal dari kata Ibrani. It's related. Terkait dengan kata Ibrani. The almond tree. Elementary, dasar ya? No. Almond tree. The tree. Pokok. Padam. Almond. Oh, sorry. Aduh, sorry. Pohon almond, saudara. Sorry. Almond, okay. Almond. Okay. Pohon almond. So, berjaga-jaga itu is related to almond. The noun, okay. So terkait dengan. Okay. So the term means being wakeful, being awake, and being vigilant. Jadi saudara, maksudnya itu ya berjaga-jaga itu pokoknya itu nggak tidur gitu ya, terus waspada, bersiaga gitu. So Jeremiah has a vision talking about the awake tree, not the almond tree, but the awake tree. Oh, pohon badam ya di sini ya. Jadi Yeremia itu mendapatkan satu penglihatan tentang ini, pohon ini, saudara. Badam ya. But here it says badam ya, almond ya. What is badam? I don't know. Maybe it's almond. Almond in English, I don't know. Okay. So it is reminding Jeremiah when he looks at the almond, pohon almond, when he looks at the tree, okay, is reminding him to be awake and watchful. Jadi saudara, kalau Yeremia ini memandang pohon badam ini atau pohon almond ya, itu yang mengingatkan dia untuk tetap waspada dan bersiaga, berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas apa? Berjaga-jaga atas firman-Nya. Supaya firman-Nya will come to pass. Tergenapi. Ya. So Jeremiah is called to watch over God's word
to make sure that it comes to pass. Jadi Yeremia itu dipanggil untuk berjaga-jaga atas firman Tuhan untuk meyakinkan bahwa itu akan tergenapi. Mm. You see, the almond tree is the first one to bud. Saudara, pohon almond atau pohon badam, saya nggak tahu sama atau enggak ya, itu adalah pohon yang pertama-tama mengeluarkan kuncup. Okay, so people refer to it as the watching tree. When they see the almond tree bud, they know that spring is coming. Jadi saudara, jadi itu yang dipakai sebagai tanda waktu, saudara ya. Jadi begitu mereka melihat pohon badam ini mulai mengeluarkan kuncup bunga, mereka ngerti nih musim semi mau musim semi ini. So spring, it seems like spring is awakened at the bud of the almond tree. Seakan-akan saudara musim semi itu terbangun oleh karena kuncupnya bunga pohon badam itu. So God is calling us to be watchful over His word. Jadi Tuhan itu memanggil kita untuk berjaga-jaga, bersiaga atas firman-Nya. Let's conclude. God's work in and through the seed is beyond our understanding. Ya, kita simpulkan, saudara ya. Jadi pekerjaan Tuhan di dalam benih itu melampaui segala pengetahuan atau pemikiran kita. But we know that God's work is very sure. Tapi kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi tanpa kita lihat itu sedang terjadi. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Harvest time has come. Ya, musim menuai. The farmer who planted the seed and one more time, slowly. The farmer who planted the seed. Jadi petani itu menanam benih. And let God's sovereign power do its work. Kemudian kuasa ilahi itu yang melaksanakan pekerjaannya atau pemrosesannya. No, he let God's work do its work. Dia membiarkan kuasa Tuhan untuk the farmer ya, the farmer. Yeah. Jadi so now petani itu membiarkan pemrosesan itu terjadi tanpa diganggu gugat nih maksudnya. Now he comes along and he gets to enjoy the harvest. Nah, kemudian di akhirnya dia itu kemudian menikmati panen, menikmati tuaiannya. So as long as you allow God to do his work. Saudara, selama kita membiarkan Tuhan itu mengerjakan apa yang memang sedang dikerjakannya tanpa kita lihat, then we will enjoy the harvest. Maka kita nantinya akan menikmati tuaiannya. Ya, kita tidak bisa menjadi terburu-buru ya, terlalu awal atau trying to help God in his work. Atau jangan kita juga coba-coba membantu Tuhan, saudara. Oh, ada banyak orang yang mau membantu Tuhan. Oh, Tuhan, itu terlalu berat untuk kamu, Tuhan. Biar saya yang buat. Terlalu berat, Tuhan. Jangan, Tuhan. Kamu di atas surga ya, saya di bumi sini. Biar saya yang lakukan. Kamu lihat saja dari surga ya, lebih baik. So we can see the important characteristics of kingdom growth.
Kingdom what? Kingdom growth. Oke, saudara. Jadi di sini kita lihat pentingnya atau ya pentingnya atau esensi daripada pertumbuhan kerajaan. Number one, Yang pertama, growth is certain. pertumbuhan itu pasti terjadi. The seed will grow without any human effort. Benih itu pasti bertumbuh tanpa bantuan manusia. Number two, Yang kedua, growth is secret. pertumbuhan itu merupakan sesuatu yang tersembunyi. The farmer does not know how it grows. Petani pun nggak ngerti gimana benih itu bertumbuh. Number three, Yang ketiga, the growth is gradual. pertumbuhannya itu pelan-pelan Yeah, terjadinya. from the seed to the harvest, it's going to take a long time. Jadi dari benih sampai tuaian, menuai itu perlu waktu lama. And the fourth, Yang keempat, the growth will be complete. pertumbuhan itu pasti akan komplit, lengkap. Yeah, it will be lengkap because it continues until the grain is mature. Karena itu akan terus-menerus terjadi sampai matang gitu ya, sampai bulirnya tuh matang. So, what is our work here? Nah, sekarang tugas kita itu mesti ngapain? Is to wait upon God. Yang harus kita kerjakan adalah menanti-nantikan Tuhan. Whatever God has spoken, whatever seed that God has planted in our lives. Apapun juga yang sudah Tuhan sampaikan, benih apapun juga yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. So we cannot push or we cannot hurry. We cannot make it faster. Kita, saudara, nggak bisa dorong-dorong gitu ya, desek-desek gitu ya, supaya cepetan gitu ya, nggak bisa. You have to allow God to work in His time. Karena kita harus membiarkan Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. So I pray that the word of today has ministered to some of you, if not all of you. Saya berdoa agar supaya firman Tuhan sudah berbicara dan melayani kita. Saya harap semua lah ya. Okay. It's a secret that sometimes people find it difficult to comprehend or to understand. Karena saudara, ini merupakan suatu rahasia yang maksudnya tuh bukan rahasia gimana, maksudnya sesuatu yang tersembunyi yang seringkali orang sulit ngerti gitu, nggak bisa nangkep gitu. So we always in a hurry, in the hurry-burry world, we always in a hurry. One thing's instant. Karena kan kita ini bawaannya selalu maunya buru-buru. Yeah, instant me instant, anything else. So many instant things. We want things instantly at our feet. We even want instant profit. Instant what? Profit from our investments. Saudara, jadi semuanya kan mau instan gitu ya. Bahkan kita juga mau cari keuntungan yang bisa instan gitu. So some of us get trapped into that. Some of us can what? Get trapped into it. Trap. TRAP, trap. Oh, jerat, perangkap. Perangkap, yeah. When somebody says, I can help you to make money very quickly in 3 months. Oke. Ya. Jadi mungkin ada yang bilang, maksudnya masuk perangkap nih, ada orang yang nawarin, aku bisa kasih kamu duit banyak tuh, butuh waktu cuma 3 bulan aja. So many other traps that are there. Dan ada banyak sekali perangkap-perangkap jerat-jerat yang lain juga, saudara. Some of us want instant fame.
Ada juga saudara yang kita tuh kepingin tersohor, terpandang, pokoknya beken gitu ya, secara instan. Mm. We have had in Singapore, we have had people who step into our church and say, yeah, I have this degree, I have this qualifications. Can you make me a pastor? Saudara, ada sih pribadi-pribadi yang masuk gereja kami, saudara, kemudian mereka bilang, saya ini punya gelar ini, boleh nggak kalian jadikan saya pastor, pendeta? Wah, cepat benar. Every seed takes time to grow. Saudara, benih itu kan butuh waktu untuk bertumbuhnya. But the most important thing is this also. The what? One of the most important things is this. Jadi saudara, salah satu yang paling penting adalah ini, That the seed must be planted in your heart. bahwa benih itu harus tertanam di dalam hati kita. Are we allowing that seed to be planted? Nah, apakah kita mengizinkan benih itu tertanam? Father, I just pray for everyone here. Bapak Surgawi, aku mendoakan setiap daripada kami di sini, that you will begin to help us to remember patience. agar supaya Engkau mulai menolong kami, mengingatkan kami akan kesabaran. And also to understand the process. Dan juga memahami pemrosesannya. And how, Lord, the time that you take to work in our lives. Dan juga bagaimana hal tersebut membutuhkan waktu untuk bekerja di dalam hidup kami. Help us to understand these things. Tolonglah agar kami bisa memahami hal-hal ini. So that we will work alongside together with you. Agar supaya kami bisa bekerja bersama berdampingan dengan Engkau, Tuhan. To work alongside with you so that the things can come to pass in your time. Bekerja berdampingan dengan Engkau agar supaya segala sesuatu itu boleh tergenapi pada waktumu. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. That you will begin to bless us, dear Father. Bahwa Engkau sudah mulai memberkati kami, Bapa. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amen.